जय जगन्नाथ नमस्कार आपण मानक बहुत सारा भल पाइबा और स्वागत जनाऊँगी। 1 केजी बिरी नहीं जाइए गोटा बिरी की माने किरे रगड़ की फाड़ बिरी कर पानी रे पकई देते राति ठारू पानी पकेला परे से बतरी गला मु सकाळे देखंतु चोपा छड़ेगी भल कर धोई देइछि पूरा सफा पानी रे बिरीटा जिते में चलतु ए बिरी तक जेहेतु धोईक गोटे पात्र को देखो छाणी देइछि आर सबू जाक पानी जेहेतु निगरी गलानी आम चलतु बाटी दबा मुझे शिଳରେ बटिकी देखेबी कहीं शिଳରେ बाटिले ना बहुत स्वादिष्ट लगे। आम आज शिଳରେ बाटिकी बड़ी पकेबा देखो मु अरुआ चाउल सेमती अध ताटे बतुरे देइथिली एटा कौन हम ना पिठौ पई बटा जीवो आम आपको बाटी आनिबा सेमती पूरा चिकन करिकी माने पिठौ बना जीवो ना देखो एमती बिरी नहीं कि आम शिଳରେ सबुतक बाटी दबा ये टिके अंधार होउची टिके देखा जाउनी कहीं शिळटा टिके घर भीतर अछि ना अंधार देखा होउची क्लियर देखा जाउनी हम से सब बिरी सब बारदवा किंतु आ गोटे राउंड मु ग्राइंडर बटा आपण मानक देखैबी शिଳରେ सबुतक बिरी बटा हला परे आपण मानक देखैबी शिळ बटाटा केमती हेइची देखंतु शिଳରେ आमे कोन करिया एमती बिरी तक सब बाटी दबा शिळ बटा बिरीटे बढी पाले भल स्वादिष्ट लागियो टिके बहळा बळिया हबो एते पानी बनिबनी एमती सबुतक बाटी दबा शिଳରେ एटी टिके माने अंधार होउची कना घर भीतर शिळ अछि ना अंधार होउची सेतमे देखा जाउनी मोबाइल ले क्लियर किंतु शिଳରେ सब बटा हबो आउ जा बिरी अछि आमे अल्प कौन कर ग्राइंडर बटा आपण मानू देखैबी केमती आम बहळा बळिया बाटिबा आउ जहाँ सब मु शिଳରେ बाटिबी बटा सारा पर आम देखा बिरीटा केमती बटा है देखो मु ग्राइंडर जार सेमती अल्प बिरी नहीं एत फुल नबानी कहीं बिरी ग्राइंडर हम से कि प्लेन हेनी आम कौन कर देखो अल्प बिरी नहीं अरे पानी दिखाई चलतु ग्राइंडर करदे देखो मु ग्राइंडर करदे जेहेतु भल कि जेहेतु से ग्राइंडर है आम कौन कर ग्राइंडरटा बंद करी आम हाथ में सेमती एपासट करदे एपासट करमती आउ राउंड सेमती बुले दबा कहीं बिरी बटा हेले से ग्राइंडर टे जमा चले जाम धरे से कहीं बिरीटा अठा ना से आम कौन कर हाथ साहाଯ୍ୟରେ आम सेमती फिर आउ परस्ते एपासट करदेकि सेमती घोरेगी आउ परस्ते राउंड बुले दबा कहीं ग्राइंडर टे पानी है पानी देले टे पानी हम आम कौन कर एमती करी आम ग्राइंडर करदे कि पूरा फण बाजिला आम कौन कर गोटे पात्र को बाहर कर आनिबा एमती आपण मानक ग्राइंडर कराटा गोटे राउंड देखईदेली किंतु आउ जहाँ सब बिरी अच्छी सब शिଳରେ बटा हम कहीं शिळ बटाटा ना बहुत स्वादिष्ट लगे से आम शिଳରେ सब बाटा से अंधार होउची ना से कि मु अंधार रे आपण माने क्लियर देखि पाइले नै से मु ग्राइंडर कराटे देखईदेली आपण मानक चलतु सबुतक आम आ जहाँ अच्छी शिଳରେ बाटी दबा आपण माने जोंटा सहज लगे आपण माने ग्राइंडर करि पारंती किंबा शिଳରେ भी बाटी पारंती किंतु शिଳରେ शिळ बटाटा सिना बहुत कष्ट किंतु शिळ बटा बड़ीटा बहुत स्वादिष्ट लगे आम गाँ गले शिଳରେ बटा जाए कि बड़ी परा जाए आज मुझे शिळ बटा बड़ी की आज पारिबी आपण मानक देखैबी पूरा सहसल पर बहुत भी सुंदर देखा एत सुंदर भाव बड़ी परा हम चलतु आम सबुतक बिरी बाटी दबा देखो बिरी तक सब बटा होगला आम आपको घंटाए पर्यंत घोरेक रखीदबा तापर आम बनइबा कुला नहीं जाइए ए कुल्ला आम कौन करा जो चाउल सब बटा होता पिठौ बना से पिठौ एमती मोटा आकार एमती मारदबा साइज भाव बड़ीटा टे जल्दी उठिबो आ बहुत भी सुंदर देखा पूरा मोटा कर मारिक खरारे सुखईदबा ये खरारे सुखीगला आम कौन कर बड़ी पारिबा माने आपण मैंने जरी कि सबुथ पारती किंतु ए बड़ीटा देखा जमी सुंदर खावा भी बहुत स्वादिष्ट लगे होगला आम कौन कर खरारे सुखईदबा सुखीगला आम बनइबा देखो गोटे घंटा हो गलानी बिरी केते ऊंचा कि फुली जाइए आम कौन कर गोटे पात्र को बाहर कर आनिबा अल्प अल्प कर फेणेबा ये फेणा हम ना से बड़ीटा भल नरम हम पूरा मुसमुसिया लगे आ टाण हेनी आम जिते फेणेबा घरे जी भी स्ट्रंग लोक थे आप द्वारा भी फेणई पारती कहीं बड़ीटा फेणेबा कष्ट किंतु जिते फेणा हम कहीं यहाँ शिଳରେ बटा अच्छी ना से फेणा हवा बेसी दरकार गोटे पात्र को आम अल्प अल्प कर नहीं भल कि हाथ साहाଯ୍ୟରେ फेणई दबा देखो गोटे बड़ जगार अल्प टे से कंसारू मु बाहर करदेली कहीं बड़ जगार आम कौन कर भल फेणईबाटा भल सहज हम आम ता कौन कर शुखला लंका दुईटा मुझे छोट छोट एमती खंड करदे पकेबा तापर जीरा कौन करवा अधा चामच पकेबा जीरा और शुखला लंका पकेले भल बास्ना छाड़ से आम जीरा पकईदबा अधा चामच पकईकि भल कि फेणई दबा पूरा एमती आम फेणईबा जिते फेणा हम ना बड़ीटा से हम एमती कहीं ये शिଳରେ बटा आनी ना ग्राइंडर बटा नुह कहीं ग्राइंडर बटा एत फेणा आवश्यक ना
ଶିଳରେ ଯେହେତୁ ବଟା ହେଇଛି ଏତେ ପ୍ଲେନ୍ ହେଇନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ବଢିଟା ବହୁତ ବଢିଆ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଭଲ ବାସ୍ନା ଛାଡ଼ିବ ଶିଳ ବଟା ବଢି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣା ବି ହେଇଗଲେ, ପୁରା ଧଳା ଦେଖାଯିବ, ଫୁଲ ଦେଖିରେ ଫେଣା ହେଇଗଲେ ଆମେ କଣ କରିବା, ସେ ଫେଣା ଟିକେ ପାଣିରେ ପକେଇକିରି ଦେଖିବା ସେ ହେଲା କି ନାହିଁ, ଭାସୁଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାସୁଛି, ଭାସିଲା ଯେହେତୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବେ ବିରିଟା ଫେଣା ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ କେତେ ନରମ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଯଦି ବୁଡି ଯାଏ ତାହେଲେ ଫେଣା ହେଇନି, ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଫେଣିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଭାସିଲାଣି ତାହେଲେ ଫେଣା ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବଢି ପକେଇବା ବିରିକି। ଏମିତି କଣ କରିବା, କୁଲାରେ ଯୋଉ ପିଠଉ ଲାଗିଥିଲା ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଶୁଖିଗଲାଣି। ଆମେ ଏମିତି ଖରାରେ ରଖିକିରି ବଢିଟା ପରା ହବ, ଛାଇରେ ନୁହଁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢି ଏମିତି ହାତରେ ଆମେ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ନବା, ଏମିତି ପାରିବା। ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଜରିରେ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ହାତରେ ଯୋଉ ବଡିଟା ପରା ହବ ନା, ବଢିଆ ସାଇଜ ବାଗରେ ହବ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ବି ପାଣି ହାତ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଆମେ କୁଲାରେ ଯେହେତୁ ପିଠଉ ନାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଡାଲା ଥବ, ବଡ ଡାଲା, ତା ଦେହରେ ବି ପିଠଉ ମାରିକିରି ବନେଇ ପାରିବେ। କେତେ ଜୋର ଖରା ହଉଛି, ଆମେ ଖରାରେ ବସିକିରି ବଢି ପାରିବା, ଛାଇ ଦିନ। ଛାଇରେ ବଢି ପାରିଲେ କଣ, ବଢିଟା କଇଥାଳିଆ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଠି ଏମିତି ଆମେ ନବା, ବିରି ନବା, ତାପରେ ଏଠି ପାଣି ତାଟିଆ ଥୁଆ ହେଇଛି, ପାଣି ହାତ ବୁଡେଇକି ନବା। ପାଳି ସାରିଲା ପରେ ସେମିତି ଫେର ହାତକୁ ଧୋଇଦବା ପାଣିରେ, ଫେର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ନେଇପାରିବା। ଏମିତି ପାରିଲେ କଣ ନା, ବଢିଟା ପୁରା ସାଇଜ ହବ। ଶିଳ ବଟା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ପ୍ଲେନ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବଢିଟା ଦେଖ ଖାଇବାକୁ କେତେ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ସବୁତକ ପାରିଦବା, ଏମିତି ଆମେ ସବୁତକ ଫେଣେଇକି ଆଗ ବଢି ଯାକ ପାରିଦବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯୋଉ କଟନ କପଡା କିମ୍ବା ଜରି ଅଖାରେ ପାରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପିଠଉ ଦେଖିଲେ ବଢି ସେମିତି ଦେଖାଯିବନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ପିଠଉ ଦିଆ ବଢି ଯେହେତୁ ପାରୁଛୁ, ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ପାରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ କୁଲାରେ ପିଠଉ ଦେଇକି ପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢି ତକ ସବୁ ପରା ହେଇଗଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମୁଁ ଆକୁ ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି। ଖରାରେ ଟିକେ ଟାଣ ହବାକୁ ଦବା, ଏତେ ଖରା ଟାଣ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦଡ ଖରା ତାକୁ ଶୁଖେଇଦବା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବଢି ପାରିବ ଯୋଉଦିନ, ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ବେଳାବେଳି ବିରିକି ବାଟିକି ପକେଇବ। ବେଳାବେଳି ପକେଇଲେ ଜଲ୍ଦି ଖରା ବାଜି ଶୁଖିଯିବ, କାହିଁକିନା ଖରା ଦିନ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ବିଳା ନହବ। ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ ପକେଇଲେ ବଢିଟା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଆମ୍ବିଳା ହଏନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଶୁଖିବାକୁ ଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢି ଶୁଖିବାରେ ହେଇଗଲାଣି 5 ଘଣ୍ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ଉପର, ଆଉ 5-6 ଘଣ୍ଟା ଖରା ଖାଇଲେ ପୁରା ଛାଡିଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବଢି ଖରା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶୁଖେଇବା, ତାପରେ ଦେଖିବା ବଢିଟା କେତେ ଜଲ୍ଦି ଛାଡୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୁଖିଗଲାଣି। ଗୋଟେ ଦିନ ମାନେ ଆହୁରି ବି ଖରା ଅଛି, 6-7 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖିଲା। ଯେମିତି ବଢିଗୁରା ସବୁ ଛାଡି ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି କୁଲା ଦିଟାରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆକୁ ଏମିତି କଣ କରିବା, କୁଲାକୁ ଧରିକି ଏମିତି ଝାଡ଼ିଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଝାଡି ହେଇଯାଉଛି। ଏମିତି ସବୁତକ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ବାଡେଇ ଦେଲେ ଏମିତି ଝାଡି ହେଇଯିବ। ଆମେ କୁଲାରେ ଏମିତି ପାରିଲେ ପିଠଉ ଦେଇକି, ଦେଖନ୍ତୁ ବଢି ଯାକ ଜଲ୍ଦି ଛାଡିଯିବ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବି ଶୁଖିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢି ଯାକ ମୁଁ ସବୁ ଝାଡ଼ିଦେଲି। ପିଠଉ ଦିଆ ବଢି, ମାନେ ଭିତରେ ଉପରେ ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ତଳେ ଯୋଉ ଧଳା ଧଳା ଲାଗିଛି, ପିଠଉ ଦିଆ ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ବଢିଆ ଭାବରେ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଆଉ କୁଲାରେ ପାରିଲେ କି ପିଠଉ ଦେଇକି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ପିଠଉ ଆମେ ମାରିକିରି ପାରିଲେ ବଢିଟା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ କଣ କରିବା, ଆହୁରି 2 ଦିନରେ ବି ଶୁଖିଯିବ। ଗୋଟେ ଦିନ ହେଇନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା ଅଛି ଏମିତି ଖରାରେ ଆମେ 2 ଦିନ, ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଖରା କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ଖରା ଖୁଆଇଦବା। ପୁରା ଗୋଟେ ବଡ ଜାଗାରେ ଆମେ ସାଇଜ ଭାବରେ ଏମିତି ଖେଳେଇଦବା, ଗୋଟି ଗୋଟି କରିଦେଇକିରି ଏମିତି ଡଭାରେ ପୁରେଇକି ରଖିକି ଆମେ ଖାଇବା। କିଛି ବି ବଢି କ୍ଷତି ହବନି, କେହି ଫିମ୍ପି ବି ମାରିବନି, ନଷ୍ଟ ବି ହବନି, ଏମିତି ରହିବ। ଆଉ ବି ଭଲ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫନ ବାଜିଛି, କାହିଁକି ଶିଳ ବଟା ବଢିଟା ନା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଭାଙ୍ଗି ହେଇଯିବ, ବହୁତ ହେଇଛି, ପୁରା ଟାଣ ହେଇନି। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ବଢି ପରା ହବ ନା, ସେଦିନ ଟିକେ ଖରା ହବା ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ। ଖରା ଟିକେ ଅଧିକା ହେଲେ ବଢିଟା ଟାଣ ହବନି, ଏମିତି ଭଲ ନରମ ହବ, ମୁସମୁସ ଲାଗିବ, ଆଉ ଆମ୍ବିଳା ବି ଲାଗିବନି। ଖରା ଯୋଉଦିନ ନହବ ସେଦିନ ଆମ୍ବିଳା ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଖରା ଅଧିକାଟା ହବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ବଢି ଖରା ଖାଇଯିବ, ତା ଦିନ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆରାମସେ ବଢି ଶୁଖିଯିବ। ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକିରି ଏମିତି ଶୁଖେଇଦବା। ଏମିତି ହାତରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଏମିତି ଖେଳେଇ, କାହିଁକିନା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ବଢିଟା, ବହୁତ ନରମ ହେଇଛି, ଫନ ବାଜି। ବିରିଟା ଭଲ କି ଫେଣା ହେଇଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଗୋଟେ ବଢି ବି ଆଦେହରେ ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି। ଆଉ ଯିଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲାଗି ଯାଇଥିବ ଦିଟା, ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଦବା, କିନ୍ତୁ ଆଦେହରେ ଏତେ ଲାଗିନି। ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ଆମେ କଣ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଖରାରେ ଆଉ ଟିକେ ଶୁଖେଇଦବା। ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କି ଏପଟ ସେପଟ, ଯେହେତୁ ଏପଟ ଶୁଖି ଯାଇଛି ଭଲ କି, ଏପଟ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି, ଆମେ ଭଲ କରି ଏମିତି ଶୁଖେଇଦବା। ଶୁଖେଇଦବା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଯେ ବଢି ଲାଗି ଯାଇଥିବ ଦିଟା, ଏମିତି ଆମେ ଏମିତି ତାକୁ ଛଡେଇଦବା, ଏମିତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରିଦବା। କାହିଁକିନା କୁଲର ଯେହେତୁ ପରା ହେଇଛି, ଯଦି ଯୋଉଠି ଲାଗି ଯାଇଥିବ ବଢି ଗୋଟେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିଦବା। ସହଜ ଉପାୟ ଅଛି। ମୋ ଗାଁରେ ଗହଳିରେ ଏମିତି ଶିଳ ବଟାରେ ଯୋଉ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବଢିଟା ଲାଗେ ନା, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଭାଜିକି ଖାଇ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ବଢିଆ ଭଲ ବି ଦେଖା ଯାଉଛି। ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଲ କରି ଶୁଖେଇଦବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଖରା ଦେଇଦବା। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ବଢି ପରାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା, ପୁରା କମ ସମୟରେ ବନେଇଛି। ଆଉ ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ନୂଆ ଉପରେ ବନା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରହୁଛି, ଆଗକୁ ଆଉ ଶହ ଶହ ଉପରେ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି।
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।